अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फलक शेख। फ्रेंड्स, आज मैं मेराज का वाक़या बताने वाली हूँ। मेराज के वाक़या के नवाफिल भी बताने वाली हूँ। तो अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो इसे प्लीज़ गौर से सुनिए और आखिर तक वाक़ये के बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इसका फ़ैज़ हासिल करें और उन्हें भी इस बात की मालूमात हासिल हो। तो फ्रेंड्स, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर वाक़यात और वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। फ्रेंड्स, मेराज के वाक़ये को वाक़ये असरा भी कहते हैं। असरा के माना ले जाना और उरूज के माना बुलंदी होता है या फिर बुलंदी और ऊपर जाने का रास्ता भी कहते हैं। और इसीलिए सीढ़ी को मेराज कहते हैं कि ये ऊपर हमें ले जाने के रास्ता है। और फ्रेंड्स, इसमें इख्तलाफ है कि मतलब मेराज का वाक़या 2 मरतबा पेश आया या 1 मरतबा पेश आया। बाज़ उलमा का ये कहना है कि ये 2 मरतबा पेश आया और बाज़ उलमा का ये कहना है कि ये सिर्फ़ 1 मरतबा पेश आया। पहला जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से बैतुल मक़दिस तक तशरीफ़ ले गए और दूसरा वाक़या जब बैतुल मक़दिस से हुज़ूर सातवां आसमान की तरफ चले गए। लेकिन ज़्यादा सही कौल उलमा का यही है कि ये एक ही रात और एक ही वाक़या है। फ्रेंड्स, अब वाक़ये को मैं शुरू करती हूँ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा तशरीफ़ मतलब आराम कर रहे थे और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुज़ूर की खिदमत में हाज़िर हुए और अपने पेशानी को हुज़ूर के कदमों से मला और जिसकी वजह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जिब्राइल ने अर्ज़ किया कि आपको अल्लाह ताला ने अपने पास बुलाया है। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जिब्राइल ने अपने मतलब बुराक पर बिठाकर, अपनी सवारी पर बिठाकर सातवां आसमान की तरफ ले गए। और फिर जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मुख्तसर बयान कर रही हूँ फ्रेंड्स, फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आसमानों की तरफ जा रहे थे तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कलमात पढ़ रहे थे कि अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबात, जिसका तर्जमा ये होता है फ्रेंड्स कि तमाम पाकी अल्लाह तेरे लिए है और तमाम सुथराइयाँ अल्लाह तेरे लिए है और तमाम तारीफ़ें अल्लाह तेरे लिए है। तो फ्रेंड्स, अल्लाह ताला ने फिर इसके जवाब में ये फरमाया कि अस्सलामु अलैका या अय्युहन नबी, यानी अल्लाह ताला ख़ुद फरमा रहा है कि तुम पर सलामती हो ए नबी। फिर और क्या अल्लाह क्या फरमा रहा है कि तुम पर सलामती हो और तुम पर बरकतें हो ए नबी। तो फ्रेंड्स, एक गौर करने का मकाम है कि जब अल्लाह ताला अपने नबी पर मतलब सलाम भेज रहा है, अगर मतलब आजकल लोग ऐसे होते हैं कि अगर कोई बड़ा हमें मतलब सलाम करते हैं सोचते हैं यार हम बहुत बड़े मकाम पर पहुंच गए, लेकिन कुर्बान जाइए नबी पर। नबी ने क्या मतलब आगे कहा, नबी ने क्या आगे मतलब अर्ज़ की अल्लाह की बारगाह में, सुनते हैं कि जब अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद मतलब यह कलमात का सलाम भेजा तो हुज़ूर ने फरमाया अल्लाह मुझ पर नहीं, मेरे गरीब उम्मत पर और तेरे नेक सालिहीन बंदों पर भी। यानी कि फिर हुज़ूर ने फरमाया कि अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अल्लाह मेरे गरीब उम्मत यानी हम गरीब उम्मत के लिए हुज़ूर ने फरमाया और सालिहीन बंदों के लिए भी कि अल्लाह तू उन पर भी सलामती अता फरमा। फ्रेंड्स, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वहाँ पर भी नहीं भूला, यानी कि हमें वहाँ पर भी हुज़ूर ने याद किया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हम आज हुज़ूर को भूल बैठे हैं। हम अगर चाहे
تو اٹھتے بیٹھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ اور فرینڈس، جہاں تک ہو سکے نماز میں جب ہم اتحیات پڑھے تو یہ تصور ہو کہ اتحیات جب وہ طیبات تک پڑھے تو یہ کلمات حضور نے کہے، پھر اس کے بعد اللہ نے کہا، اللہ نے فرمایا، اور پھر اس کے بعد حضور نے دوبارہ اپنے امتیوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے مطلب یہ کلمات کہے۔ یہ پھر آگے یہ سارے کلمات فرشتے سن رہے تھے، پھر فرشتوں نے جب ان کلمات کو سنا تو آگے فرشتوں نے کیا کہا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ فرینڈز، یہ کلمات جب وہاں پر ہوئے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے چلنے لگے تو حضور نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے اللہ، میں یہاں تک آیا اور تو نے مجھے یہ انعام عطا کیا، لیکن میرے جو امتی ہے وہ مجھ سے مطلب پوچھیں گے کہ مطلب آپ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کیے، اور ہم اگر اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہیں تو اے اللہ ہم پھر کیسے مطلب یا رسول اللہ ہم کیسے مطلب اللہ سے مل سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر نماز کا 50 نمازوں کا تحفہ اپنے رسول کو عطا کیا اور فرمایا کہ یہ تحفہ تمہارے امتیوں کے لیے ہے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا تحفہ لے کر واپس آنے لگے تو پھر وہاں پر 5ویں یا 6 یا پھر 4 آسمان، مختلف قول ہے، آسمان پر موسیٰ علیہ السلام تھے، تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ کے امتی اتنی نماز نہیں پڑھ پائیں گے، آپ اسے کم کریے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے، پھر نمازیں کم کروائی کہ اللہ میری امتی اتنے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، اسے کم کر دیجئے۔ تو پھر 5 نمازیں کم ہوئیں، اور ایسے کرتے کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 9 مرتبہ گئے اور 45 نمازیں کم ہو گئی۔ فرینڈز، یہاں پر بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا کیا، کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ مطلب تم نماز کم کرواؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز کم کروائیے کہ آپ مطلب آپ کے امتی نماز اتنی نہیں پڑھ پائیں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ حضرت جب موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ ان کی امتی اتنی نماز نہیں پڑھ سکتی، تو کیا حضور کو اپنی امتی کے بارے میں نہیں پتہ ہوا کہ اب میری امت کتنی نماز پڑھ سکتی ہے یا نہیں؟ اور پھر جب حضور کو پتہ ہے تو کیا اللہ کو پتہ نہیں ہوگا کہ اللہ بھی تو ایک مطلب پہلے ہی 5 عطا کر سکتا تھا کہ 5 وقت کی نماز تمہاری امت پر ہم نے فرض قرار کر دی۔ اب یہاں تو شک نہیں کر سکتے نا، چلو نبی پر بہت سے لوگ کرتے، اللہ تعالیٰ بھی تو پہلے ہی 5 وقت کی نمازیں فرض کر سکتا تھا، لیکن جو کوہ طور پر نور اللہ کا موسیٰ علیہ السلام نہیں دیکھ سکے تھے اور غش کھا کر گر پڑے تھے زمین پر، وہ نور اللہ تعالیٰ کا وہ نور حضرت موسیٰ علیہ السلام حضور کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے، اور اسی لیے وہ بار بار اللہ تعالیٰ کے پاس مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے کے لیے کہہ رہے تھے کہ تاکہ میں تازہ تازہ اللہ کا جو نور حضور کی آنکھوں میں ہے میں وہ دیکھ پاؤں، اور حضور بھی اللہ تعالیٰ کا بار بار قرب حاصل ہو، اللہ تعالیٰ کے پاس جانا نصیب ہو، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اللہ کی بارگاہ میں جا رہے تھے۔ اللہ بھی یہ چاہ رہا تھا کہ میرا محبوب میرے پاس بار بار آئے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ نہیں مطلب یہ نمازیں کم کروائی، بلکہ 5 وقت کی نمازیں کم کروائی ہیں فرینڈز۔ اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا تحفہ لے کر آئے، ساری 7 آسمان و زمین، جنت اور جہنم کا آپ نے سیر کی، اور جب مطلب واپس آئے تو پھر وہ کیا تھا، بستر گرم تھا اور پانی وضو کا بہہ رہا تھا، اور کنڈی دروازے کی ہل رہی تھی، تو پھر جب یعنی کہ پلک جھپکتے آپ نے 7 آسمان و زمین کی کیا کی، سیر کی،
जन्नत और जहन्नम की सैर की। तो फिर बहुत से लोगों ने मतलब जब आपने इस वाक़े को बयान किया तो बहुत से लोगों ने इसका इनकार किया। और फिर जब अबू जहल के पास ये बात पहुंची तो अबू जहल तो इनकार तो करता ही था, लेकिन उसने सोचा कि क्यों ना इस बात को अबू बकर सिद्दीक से कहे और वो इस बात का ज़रूर इनकार करेंगे। तो जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक के पास अबू जहल गया तो कहा कि तुम्हारे नबी यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को बयान कर रहे हैं कि उन्होंने पलक झपकते सातों आसमान और ज़मीन को न मतलब जब अबू जहल अबू बकर सिद्दीक के पास गया तो उसने कहा कि क्या तुम इस बात को मानते हो कि क्या कोई शख्स उस पलक झपकते सातों आसमान और ज़मीन की सैर कर सकता है। तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि नहीं, ये मुमकिन नहीं है। तो फिर अबू जहल ने कहा कि तुम्हारे नबी यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह रहे हैं कि मतलब उन्होंने पलक झपकते हुए सातों आसमानों की और ज़मीन, सातों आसमान और ज़मीन और जन्नत जहन्नम की सैर की है। तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि अगर नबी कह रहे हैं तो यकीनन मैं इसे सच मानता हूँ। और उसी दिन से अबू बकर सिद्दीक का लक़ब उन्हें मिला, यानी सिद्दीक अकबर का उन्हें उस दिन से लक़ब मिल गया। तो ये मेराज का मुख्तसर वाक़या मैंने बयान किया। अब मैं मेराज के नवाफिल के बारे में कुछ बताऊंगी। इस वाक़े में मुझसे जो भी गलती या फिर कुछ अल्फाज की गलती हुई होगी तो फ्रेंड्स मुझे मतलब माफ़ कर दीजिए, अल्लाह मुझे इसे माफ़ फरमाए। अब मैं नवाफिल के बारे में कुछ बताना चाहूँगी क्योंकि फ्रेंड्स शब मेराज एक बहुत अजीम रात है और इसमें हमें नमाज़ें पढ़नी चाहिए और अल्लाह ताला से मग़फ़िरत की दुआ करनी चाहिए। तो कौन सी वो नमाज़ें हैं और कैसी और कितनी पढ़नी चाहिए। 12 रकात दो दो करके तरतीब यानी इस तरह से पढ़ना चाहिए कि हर रकात में अल्हम्दुलिल्लाह के बाद 5 बार कुल अल्लाह, 12 रकात पढ़ के 100 बार को कलमा तमजीद और 100 मरतबा इस्तग़फ़ार और 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े। और इसकी फ़जीलत ये है कि जो दुआ करेगा इंशाअल्लाह कबूल होगी। फ्रेंड्स इसको पढ़ना कैसे है, 12 रकात है दो दो करके सूरह फ़ातिहा के बाद 5 मरतबा सूरह इखलास कुल अल्लाहु अहद पढ़ना है। और 12 रकात पढ़ने के बाद पूरी मतलब इस तरीके से दो रकात पढ़ने के बाद जब 12 रकात पूरी मुकम्मल हो जाएगी तब 100 मरतबा कलमा तमजीद यानी तीसरा कलमा और 100 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ना है और 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। इसकी फ़जीलत ये है कि जो भी दुआ मांगेंगे इंशाअल्लाह कबूल होगी। और आगे 6 रकात है दो दो करके यानी कि दो रकात पढ़ना है आपको, 6 रकात। और उसके पढ़ने की तरतीब क्या है, हर रकात में अल्हम्दुलिल्लाह के बाद 7 मरतबा सूरह इखलास पढ़ना है और 6 रकात पढ़ने के बाद इस तरीके से 50 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े। फ़जीलत यह है कि तमाम दीनी व दुनियावी हाजात पूरी होगी और 70,000 गुनाह माफ़ हो जाएंगे। फ्रेंड्स 6 रकात पढ़नी है दो रकात करके और सूरह फ़ातिहा के बाद 7 मरतबा कुल अल्लाह है, यानी कि ऊपर 5 मरतबा था, यहाँ पर 7 मरतबा है और सेम वैसे ही पढ़ना है। बस जब नमाज 6 रकात इस तरीके से आप पढ़ लेंगे तो उसके बाद 50 मरतबा आपको दुरूद पाक पढ़ना है। और उसकी फ़जीलत ये है कि तमाम दीनी और दुनियावी हाजात पूरी होगी और 70,000 गुनाह अल्लाह ताला माफ़ फरमा देगा। फ्रेंड्स सिर्फ 6 रकात है, इसे ज़रूर पढ़नी चाहिए हमें। अब आगे 2 रकात है, हर रकात में अल्हम्दुलिल्लाह के बाद 27 मरतबा कुल अल्लाह शरीफ पढ़ना है, यानी सूरह इखलास 27 मरतबा पढ़ना है। और कायदे में अत्तहियात के बाद 27 बार दुरूद इब्राहीम पढ़ना है। सलाम के बाद इसका हदिया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुजारने की सादत हासिल करें, यानी कि इसका सवाब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मतलब नज़र करें। नमाज कैसे पढ़ना है, अल्हम्दुलिल्लाह के बाद 27 मरतबा कुल अल्लाह शरीफ पढ़ना है
اور قاعدہ میں یعنی التحیات کے بعد 27 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور سلام پھیرنے کے بعد اس کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر کرنا ہے، پیش کرنا ہے۔ ترتیب 2 رکعات۔ ترتیب: پہلی رکعت میں سورہ الم نشرہ، دوسری رکعت میں سورہ الحمدللہ کے بعد سورہ لیلا فی پڑھیں۔ فضیلت: یہ نماز پڑھنے سے اولیاء کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ فرینڈز 2 رکعت ہے، پہلی رکعت میں سورہ الم نشرہ اور دوسری رکعت میں سورہ الحمدللہ کے بعد لیلا فی قریش، یعنی کہ سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں الم نشرہ کا سورہ اور دوسری رکعت میں الحمدللہ کے بعد لیلا فی قریش کا سورہ پڑھنا ہے۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ یہ نماز پڑھنے سے اولیاء کرام کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب حاصل ہوگا۔ اب 10 رکعت ہے فرینڈز، آگے 10 رکعت 2 کر کے پڑھنا ہے۔ ہر رکعت میں الحمدللہ کے بعد 3 بار سورہ کافرون پڑھنا ہے، یعنی کہ قل یا ایھا الکافرون کا سورہ پڑھنا ہے 3 مرتبہ، اور 3 مرتبہ قل اللہ پڑھنا ہے، اور 10 رکعت کے بعد کلمہ توحید پڑھے۔ کلمہ توحید 1 بار پڑھنا ہے، اور پھر یہ دعا پڑھنی ہے: اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ الطاہرین ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ پہلے سمجھو فرینڈز کہ 10 رکعت پڑھنی ہے، 10 رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ کافرون پڑھنا ہے، اور 3 بار قل اللہ شریف پڑھنا ہے، اور 10 رکعت کے بعد 1 بار کلمہ توحید پڑھے، پھر یہ دعا پڑھے جو میں نے ابھی بتائی، اور اس کا ثواب فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رکعت کے بدلے 100 رکعت کا ثواب عطا کرے گا۔